আমি বলছি পরিযায়ী শ্রমিক যারা আছেন তাদের পরিবারদের বলছি, ওদের বলুন চলে আসতে। বাংলায় কাজের অভাব নেই, চলে আসতে বলুন। आंजम किदाबन अब राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो आड़ान अकय कय हवा को कना অন্য জায়গায় অত্যাচারিত না बांगमा पश्चिम बांगला जहाँ मानमी को হচ্ছে, भारतवर्षर ना एटा राज्य नाना विधि कमी जुक्त हिना को টেক্সটাইল ক্লাস্টার হচ্ছে, से जुक्त लगी को चलाओ कना ক্লাস্টার হচ্ছে, उनको को बांगमा बांग्ला भाषा ते को रोड कानते से पश्चिम बांगला बसी होते ते যাবে उनको चितारे नहाचार जुलुम चला कना पुलिस निर्यातन चला कना আমরাই করলাম। और ओना खातिर के अब राज्य मुख्यमंत्री मेदा जरो कना और ओना तेगे होइदा और नौनो आगे को ले कुमिरेर कान्ना একবারও সে কথা ওরা আসলে কুমির তো বাকরা গিয়া মনে মানমি দুঃখ আর কে সাথে নেল করে রাখুন। আপনারা কুমির দো কো যোজমা আপনারা জানেন রামপুরহাট পৃথক কুমির দো কো হাম্বুড়া নতুন মেডিকেল अब राज्य मुख्यमंत्री हो कुमिर लिखा बढ़ाएगा जहाँ माया बनवा दया बनवा दुलड़ बनवा विवेक बनवा मनुष्यत्व बनवा चेत के बनवा जहाँ बनो तय कमी सिरजोर ना दाड़े जहाँ बनो तय कमी हमर ना दाड़े जहाँ को पश्चिम बांगला निर्धारित को कमी करना विभिन्न क्षेत्र रे जुक्त हिना को उनको आको कमी आट काटे हजार हजार लक्ष लक्ष चाकरी प्रार्थी को रास्ता रे को दुड़बा करना और अब सान्ताड़ आदिवासी को जुदी कथा बन लिया आबरन जहाँ कना मई बेटी को पुंगपुंगड़ा को जहाँ हॉस्टेल रे पढ़ाओ तलाते कुकमु बन नेलता है जे आबरन गिद्रे ओलग पढ़ा सेड़ा काते कना लतार धाप को चितान धाप को चला उना हॉस्टेल को जो बंद चाबा कना बी.आर. आम्बेडकर अब कना एसटी कोटा भागरा एम काटबना चाकरी क्षेत्र रे पढ़ाओ क्षेत्र रे विभिन्न सरकारी सुযোগ सुविधा नाम अब नवा क्षेत्र रे अब राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उना को झोतो जम चाबा कदा जहाँ कना बनर्जी मुखर्जी चटर्जी घोष मंडल नुकु को कना फेक एसटी सर्टिफिकेट तलाते चाकरी को नाम कदा अब दबीदा मुरे सुनुम एम कते जपित जों कना मिद दिन जुदी कना आज मनेया मिद दिन तेगे कना नुआ को बंदोआ अब सान्ताड़ आदिवासी को सुযোগ बन नाम दाड़िया मेनखान बांग और इन दिन लेदा नुआ गे कना कुमिरेर कान्ना दिलायन खान एटा राज्य रे जहाँ को कमिया को से श्रमिक को चलाओ कना अब राज्य प्रश्न पश्चिम बांगला प्रश्न चेत को लेदा नो ना कथा आको मुचा खोजे निद्य बना जम लगे। नमस्कार माननीया শুভনন্দন, কালকে রাত্রেবেলা আপনার বক্তব্যটা শুনলাম, আপনি নাকি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ডাকছেন। তো আমি বর্তমানে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর থেকে বলছি, একদম ঠিক বিধানসভার সামনে থেকে, ঠিক আছে। তো বলছিলাম সঠিক সময়ে যদি আপনি আমাদের বাংলায় কাজ দিতে পারতেন তাহলে আজকে আমাদের এত দূরে ভিন রাজ্যে আসতে লাগতো না, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়ত কথা, এখানে কোনো বাঙালির উপরে অত্যাচার হচ্ছে না। আমি একটা প্রকাশ্য দিবালোকে, এখন বাজে সন্ধ্যা 7টা, প্রকাশ্য দিবালোকে এখানে বাংলায় কথা বলছি, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। রাত্রি এখানে মোটামুটি 9 থেকে 10 লাখ বাঙালি থাকে। আমি একজন রাজবংশীর ছেলে, ঠিক আছে। মাসে 30 থেকে 35 হাজার টাকা এখানে আরামসে কাজ করি। আপনার কাছে একটা প্রশ্ন থাকলো, বাড়িতে যে আমাদের ডাকছেন মানে বাংলায়, ওখানে গেলে আমাদের কয় টাকার কাজ দেবেন এটা একটু জানাবেন মাননীয়া, ঠিক আছে। শুভনন্দ। আমি বলছি পরিযায়ী শ্রমিক যারা আছেন তাদের পরিবারদের বলছি, आजम किदाबन सानाम नेले को नुआ दो शुधु गुजरात गे बांग নেই दिल्ली रे हरियाणा रे पंजाब रे যে কাজ महाराष्ट्र रे आसाम रे সে কাজ सानाम जायगा रेंगे जहाँ को पश्चिम बांगला खज नाना विधि कमी रे जुक्त हिना को ওরা যদি ओंडे ना रिपोर्ट हिना ওদের রেশন কার্ড করে उनको रिपोर्ट पश्चिम बांगला खन চায়, ওদের अडी नाय रे नपारे के हिना लिया ওরা যদি ফিরে আসতে
नोड़े तो भाषा खातिर से नोड़े पश्चिम बांग्ला बसी खातिर आले चितारे जहाना नहाचार अत्याचार के बांग हुई कना তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেবো। अब पश्चिम बांग्ला रेन जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी অন্য नुई किछु वीडियो यारा आकरा আমাদের এখানে শোনা उना वीडियो तलाते निये गए प्रमाण दा ক্লাস্টার হচ্ছে जे पश्चिम बांग्ला भाषी से बांग्ला भाषी एटा एटा राज्य रे जहां रे हिना को হচ্ছে ভোরে ভোরে उनको चिता रे नहाचार जुलुम होयो कना জমিতেই 1 লক্ষ ছেলে মেয়ে पुलिस निर्यातन होयो कना সেল গ্যাস ফ্যাক্টরি আর নওয়া কদো আমাদের সিটি পরিকল্পিত ইচ্ছাকৃত আর উদ্বোধন করছে আর এক फेक वीडियो तैयार करते पश्चिम बांग्लार मुख्यमंत्री আমরা पश्चिम बांग्ला रेन बांग्ला भाषी हर को भूले बुझे को বড় উল্লেখ चिदा बांगमा हजू खान 2026 विधानसभा निर्वाचन रे আপনারা बांग्ला सेंटिमेंट रखा भैया আপনারা জানেন না बंगाली को भोट नाम करते आबार दाड़े रे हजू हुआ কলেজ হচ্ছে और ओना खातिर के সাইথিয়াতে पश्चिम बांग्ला रेन मुख्यमंत्री फेक वीडियो तैयार करते হোটেলে গড়ে তোলা হচ্ছে पश्चिम बांग्ला बसी ठेने पसना हो जा मान खाई গোলপুর রামপুরহাট जहाँ को हुदिस टीवी वो न्याले तब ना অনেক সুস্বাস্থ্য अपया गुरुत्वपूर्ण मतामत এসব हुदिस टीवी रेना कमेंट बॉक्स रे एम तवन पे আমার আছে मान खाई सनम को गे जोहार।